हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू श्रीकृष्ण एजुकेशन जय जगन्नाथ समस्त को सो आज आम क्लास 10 पिलांकर ओडिया ग्रामर रो आम वन शॉट रे कंप्लीट ओडिया देखिबा। तो आपण ठीक जानिसंती जदि आपण पूर्वरु किछि पढी नाहंती मूलरूपी ग्रामर रो अक्षर जान नाहंती ताले मु कहूची आपन को मु प्रूव बनै देबी। माने हमर टारगेट आज रहिबो कि आमे टोटल ग्रामर माने 20 मार्क आसुथिबा क्वेश्चन को आमे कंप्लीट देखिबा। माने मु एतिकी आपन को ध्यान सहित कहबी आपण जदि मूलरूपी देखि नाहंती ग्रामर मु जति कहउछंती सेति जदि आपण फॉलो कर दउथां देखि दउथां ताले 20 मार्क रु 19 मार्क भी रहिबनी। सो हमर फर्स्ट टारगेट कोन रहइबो टारगेट 20 मार्क। सो जो माने भी क्लास देखुछंती तांको मु रिक्वेस्ट करबी आपण आपण को पाखरे बही रखितांतु मु जेमिति जहा कहबी जोडी करमारिया को लिखि देबे। तो चलिए शुरू करते हैं। ता पूर्वरु भी जदि हमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप हमर बना हेतला पूर्वरु मध्य से व्हाट्सएप ग्रुप रे आपण चाहिले जॉइन हे परिबे किंतु गोटे रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप रे पर्सनल लेबे काहा को मेसेज करिवे नाही जोटा कि कले आपण को बयान हे जो किबा आपण को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पई किछि प्रॉब्लम हे पारे माने समझ रे हो एग्जाम टाइम ना तेनु काहा को डिस्टर्ब करिवे नै कि काहा को मेसेज करिवे। सो व्हाट्सएप ग्रुप आपण कमेंट रे व्हाट्सएप लिखि दियंतु किबा आपण इंस्टाग्राम रे मते मेसेज कर दन रजिस्ट्रेशन अक्षर अछि मु दे देबी आपण लिंक एठी तो डायरेक्ट दे परिबिनी कोन बे असुविधा असुविधा ये कि डायरेक्ट बहुत पिला जॉइन कर दिबे। इंस्टाग्राम जदि नहीं टेलीग्राम रे जॉइन करन जदि नहीं त लागू जाक देखिया हम कहि प्रथम अध्याय जोटा कि वाक्य विचार रहिबो हमर कंप्लीट हम देखिबा। सो आपन को दुईटी जिंस कहिबी जोटा कि आपन को सहित एबे रहिबाटा बाध्यतामूलक। प्रथमटा होची शॉर्ट कर दीजिए प्रथमटा होची आपन को पाखरे बुक रहिबा दरकार बुक। सेकंड होची आपन को पाखरे मार्कर रहिबा दरकार मार्कर कले पेंसिल रहिबा दरकार पेंसिल रहिबा दरकार। ए दीटा जदि आपन पाखरे अछि ताले एबे हम स्टार्ट करिवा। ता सहित आउ हमर गोटिए पेपर रहिबा दरकार गोटिए पेपर ए गोटिए पेपर रे आपन राइट डाउन करिवे जहा जहा हम आपन कहिबी सेतिकी आपन एग्जाम पूर्वरु मात्र एतिकी ही देखिबे ताठो अधिका देखिबेनी गोटिए मार्क भी आपन कटिबेनी ग्यारंटी सहित कहि आपन भी जदि क्लास लास्ट पर देखन ताले आपन भी निजे जानि परिबे। सो वाक्य विचार एक्चुअली वाक्य विचार कहले कोन बुझ वाक्य कहि जानले कथा सुंदर बांधी जानले मथा सुंदर मतलब कि जदि आमे गोटे कथा को कहिबा ताले हमकु कोन कथाटा सुंदर लागे हैला आ जदि मथा को आमे सजेबा ताले कोन सुंदर लागे। कहिबार अर्थ कि वाक्य काहे को आछे एक बा एक पद कोन कहबो एक बा एकाधिक पद मिलित होई जदि गोटिए मात्र अर्थ प्रकाश करन्ति बा मनर भाव को प्रकाश करन्ति ताको आमे वाक्य कहबा। एबे मु जापो को जहा कहूची से होची गोटे वाक्य वाक्य कहले राम गला घर को राम गोटे भलो पिला। सो एगुडा देखो आमे कहूचे वाक्य तेनु वाक्य बहुत प्रकार अछि साधारणतः वाक्य रे प्रथम जानिया दरकार हमकु योग्यता योग्यता कहले कोन योग्यता कहले जहार जोठी रहिबा दरकार ताको हम योग्यता बोली कहबा। जेमिति हम कहबा छेड़ीटी गीत गाउची किबा आज मु जाउथली गोटे छेड़ीटी आकाश रे उडुथला एटा कहले कि विश्वास करियो कि कोन भाई कारण हमर छेड़ी जे से हमर कोन उडीबा को योग्य न छेड़ी जे से बेसिकली कोन उडीबा योग्य न से उडी परिबो कि ना बालकटी उडुच अछि बालक उडी परिबो कि ना जदि कहबी एरोप्लेन टे उडुथला ताले कथा को विश्वास करिवे किंतु एटी मु कहबी छेड़ीटी उडुची छेड़ी गीत गाउची छेड़ी गीत गाइबो ये भी कोई बात होता है क्या। तेनु कोनसे वाक्य जदि ଏହା कोन संपूर्ण भाବରେ सत्य न बा योग्य से हेइ नथाय से वाक्यर पद गुडी योग्य हेइ नथाय तले हम ताकू कहबा योग्यता बोली कहबा। वाक्यर व्यवहार हेतिबा कराउथिया पदड पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कहबा। साधारणतः एबेपि आपन को मु कहिली छेड़ीटी गीत गाउची हे परिबो सर गीत गाइबा ना मे हबो तो कोन सर एटा होची गीत आकांक्षा को आसंदु मु आपन को गोटे शॉर्ट ट्री कहबी आ पर जोटा कि आपन डायरेक्ट सब जाक लिखि परिबे। ओके मदन सहित डड डड देखो मदन सहित डड डड एटा किछि अर्थ बुझेला ना रविवार दिन चपला घर को आसीबो घर को जाइथिला सो रविवार दिन चपला तापर आ किछि हम बुझि पाले ना वाक्यटे पूर्ण नुह या अन्य किछि अर्थ को अपेक्षा करि आकांक्षा करतो अपेक्षा करिया आकांक्षा कोन नंदी मोर खाइबार आज आकांक्षा अछि इच्छा अछि तेनु अपेक्षा करि केट रहि वाक्यर थिबा गोटिए पद अन्य पद गुडीकर अर्थबोधकता पय अपेक्षा कले ताको आकांक्षा बोली कहै जाय। पिला कंफ्यूज आकांक्षा रे होंदे आगु को होंदे जोटा कि मैं आपन कहबी आसती आसती मु जोठी जेमिति राइट करछु सेमिति आपन राइट कर दंतु कहे सर आपन जो हाइलाइट मारसंती गारो टिके मार देबे किंबा देखो एटा अछि एटा ठीक मारो कहे सर आगु ठीक मारथिलु तले चलिबो आसती होई हेले प्राप्त गौतम बुद्ध तपसिद्ध एमिति यदि कहले किछ अर्थ बुझु जे नाही ताको आते कहबा गौतम बुद्ध तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले तले देखो एठी कहबार अर्थ कि कोनोसी कथा उडा कहिटी साइज रे नाही कि नाही आगो पछ होई अछि ताको वाक्य को सजाइबा ताको कहबा आसते वाक्य रे थिया पद संयोजया बा कंक सौंदर्य होची आसती तुमको एटा ऑब्जेक्टिव केते पचार दे सो एटा एमसीक्यू गारे देता एमसीक्यू बोली गारे देता
ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିବେ ସାର୍ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଏଠି କହିବେ ସାର୍ ଏଠି ଆକାଂକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ହଁ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ ଅନେଇକି ରହିଛି। ହରିହର କଥା ଶୁଣି ମା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି। ମା କଣ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ କେନ ଅନେଇକି ରହିଲା ତାକୁ କାହାକୁ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। କହିବେ ସାର୍ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ କଣ? ଖଣ୍ଡା ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଅଧା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ। ସେ ତ କିଛି ଅନେଇକି ରହିଲା ବାକ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେଉଁ ମାନେ ବୃଥାର ସମୟ କାଟନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ? ଡଟ ଡଟ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା କାଟନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ କି ସାଧାରଣତଃ ବୃଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ନିଜର ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ବେସିକାଲି ଏଠି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଧା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ କହିବା ସାର୍ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ନୁହଁ? ହଁ ଇଏ ହୁଏନା ବାସ୍ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏଇଟାକୁ। ତାହେଲେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିବେ। ଦେଖ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଠି କହୁଛି ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଉଥିରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମର କଣ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ବି ତମକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାର ସମୟ କାଟନ୍ତି। କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କଣ ନାମ। କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ କଣ ହବ? କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇବ। କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇବ। ମାନେ ନାମ କହିଲେ ଯେ ହେଡ୍ ଥିବ, କର୍ତ୍ତା କହିଲେ ହେଡ୍। କର୍ତ୍ତା କହିଲେ ହେଡ୍ କୁ ବୁଝାଏ, ମୁଖ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। କିଏ ହଉଛି ବି କର୍ତ୍ତା। କିଏ କହିଲେ କାହା ଲୋକ ଉପରେ। ହେବ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିପାରେ। ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ କର୍ମ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି। ଯେମିତି ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ହେଡ୍ କିଏ? କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଫୁଲ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ରାମ ଆସିଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ରାମ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମତେ କୁହ କିଏ କର୍ତ୍ତା ହବ? କହିବେ ସାର୍ ମଧୁବାବୁ ଅଛି ରାମ ଅଛି ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହବ? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘର ତାହେଲେ ହେଡ୍ କିଏ? ମଧୁବାବୁ। ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁ ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କଣ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢିବା। କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ କଥା କହିବେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନବ, ବାକ୍ୟକୁ କହିବ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ସଜେଇକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଲା କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ ତୁ ନୋଟ ଏମିତି ଲେଖିବୁ ଯେମିତି 15 ଜଣ ଜାଣିବେ। 15 ଜଣ ଜାଣିଲେ ତୋର କଣ ହବ ରେ? ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସର୍ଟ ରେ ବୁଝିବୁ, ଆରାମସରେ ବୁଝିବୁ। ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ନ ବୁଝିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୋର। ଏ ବି ସି ଡି ଇ କହିବେ ସାର୍ କଣ ଏଇଟା ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଏଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? କହିବେ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ଯୋଗ୍ୟତା କଣ କହିଲେ? ଯୋଗ୍ୟତା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା। ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲୁ କିରେ? କହିବେ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏ ବି ଡି ସି ଏଫ ଇ। ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଅର୍ଥଟା ତମେ ଓନ୍ଲି ବୁଝିପାରିବ। ଏମିତି ତମକୁ ଯଦି ଲେଖିଦେଲ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଲେଖିଦେଲ, ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଇ କୋଟା ପକେଇଦେଲ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତମେ ଜାଣିବ ସାର୍ ଯୋଉ ଏଫ ଟା ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଯୋଉ ଏଫ ଟା ଏଠି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। କିମ୍ବା ଏଠି ମୁଁ ସି ଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଜି ପକେଇ ଦଉଛି। ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। କହିବା ସାର୍ ଏଠି ଏବିସିଡି ଜାଗାରେ ଜି କେମିତି ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ହେଲା। ଦେଖିଲ ସର୍ଟରେ ବୁଝିପାରିଲ। କହିବା ସାର୍ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟାଂଶ ହଉଛି ଯଦି ଏବିସିଡି ଯଦି ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ এবି ଲେଖିଦବ ଛାଡିଦବ। ତାହେଲେ এবି ସି ଲେଖିଦେଇକି ଛାଡିଦବ। କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। କହିବେ ସାର୍ ବାକ୍ୟାଂଶ ତ କହିଲେ ଆସତି କୁହନ୍ତୁ। ଆସତି ବାକ୍ୟର ପଦ ସଂଯୋଜନାକୁ ଆସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ କରିବି ବି ଏ ସି ଇ ଡି। କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲା। ଆସତି ଅର୍ଥ କଣ? ଭାଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଇଥିବ ସଜାଡିକି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆସତି। ତେଣୁ ମୋର କଥା କହିବା ତମେ ଯୋଉ ପେପର ନେଇଛ, ଏଇ ଯୋଉ ପେପରଟା ନେଇଛ, ଏଇ ପେପରରେ ତମେ ସାଇଡରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଭାଇ ଗ୍ରାମାର। ଏତିକି ଭିତରେ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଖତମ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏତିକି ଭିତରେ ଯେତେ ସର୍ଟରେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରିବ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଜ ତାପର ପଛଟା ଗୋଟେ ପେଜ। ଗୋଟେ ପେପରରେ ତମର ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାମାର ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଦିନ ଯିବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଖାଲି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଏ ବି ସି ଇ ଡି ଆ ଅର୍ଥ କି ଭାଇ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଏମିତି ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ରହିଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଆସତି। କନସେପ୍ଟ ତମେ ବୋଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୋ କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଗଲେ ବୁଝିଥିବ। କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଏବିସି। ସାର୍ ଏବିସି ଅଛି ଡି ନାହିଁ। ମାନେ ଅଧା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅଧା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆକାଂକ୍ଷା ସାର୍ କଣ? ଆକାଂକ୍ଷା ହଉଛି এবି କରିଦିଅ।
कह सर किसी अर्थ अच्छे आउ किसी अर्थ को अनेक बसी आम आकांक्षा बोली कह से चैप्टर ही सरीगला सर यू आम देखिले एतिक टोटाल चैप्टर सारी जदि को मैंने बुझीपार ना आउ थे पज कर देख एपर्यंत भी यदि वीडियो देखुच सियोर गोटे लाइक कर पर्यंत कर आउ सब्सक्राइबटा तो सियोर कर दियो आगो को आमर 10th क्लास जो न सर एग्जाम जो न सर तापर साइंस पिला समर कोर्स स्टार्ट हो तेणु सब्सक्राइब कर रखिदा आ सेकंड कथा हूँ तुम कमेंट कर कौन एबे कमेंट कर वीडियो सरला पर कमेंट कर आ फ्रेंड मैंने गोटे शेयर कर रे भाई गरीब यूट्यूब गरीब यूट्यूब एपर्यंत भी तुम यदि वीडियो देखुच ताले मुझे जानूची तु कि तुम पाठ पढ़िया इंटरेस्टेड अस सर एमती भी कथा अच्छी ना पिला बहुत आसती बुल देकी जाती पद विन्यास को जी सेकेंड चैप्टर माने सेकेंड चैप्टर नुह सेकेंड फर्स्ट यूनिट रो सेकेंड चैप्टर एरा गोटे गोटे चैप्टर फर्स्ट आउची फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट आउची गोटे यूनिट वाक्य विचार गोटे चैप्टर पद विन्यास गोटे चैप्टर कही बोले पारे बा कौन पचा चुंगुड़ी बिके किसे माने ये कहला कि कौन कह कही बोली पारे जे पचा चिंगुड़ी बिके से माने भल भाव कही जानले कि पचा चिंगुड़ी भी बिकिदब जदि भल कथा कहल ताले तुम कहते चितार कोठा भद्र लोक चिता कोठा भद्र लोक न कहते जे बिकिया चाहिए माड़ुआड़ी पाखक जी से बिकिया चाहिए ताले से तुमको पोकरा बाइगण भी बिकी छाड़देव भल कहीकि तुम भल भाव किणी आनी बिकी पारे बिकी हम सेमती कही पारे कथा सुंदर यहाँ कहार कथा हूँ यहाँ रावण रामचंद्र रावण को बध कले ए कर्ता कह कह सार मुख्य जी आसो मुख्य ये किए रामचंद्र तेणु ये हूँ कर्ता ये हूँ कर्ता रामचंद्र कर्ता रावण क्रियापद कह सार करते क्रियापद क्रियापद सब कार्य आसो जोटा कि आक्टिव मन रख आक्टिव आक्टिव मन रख ये सैड भी चाहिए लिखिद आक्टिव कह सार आक्टिव माने कौन आक्टिव कहले जिते कि आम गोटे आसला क्रियापद से सियोर कौन कौन कार्य को दर्शित कार्य करूथिबो प्रेजेंट टेंस रे क्रियापद करथिले प्रेजेंट टेंस करूछंती तले करथिले कर्ता होची के कर्ता होछंती रामचंद्र रावण को वध कर रावण होची सेकंड पर्सन जा विषय आम आगु भी जानिबा अक्षय गोटे भल गीत गाउथला गाइला अक्षय होछंती कौन अक्षय होची क्रिया गीत गाउथला गीत तार कर्म कहते तो कर्म कर कौन कर्म तू करूचु सर आर्मी अच्छी है आबे तू कौन करूचु आर्मी ड्यूटी करूचु देख ये तुमको शुणिदेवी तुमको पचारिदेवे अरे तू कौन करूचु कर्म तोर कौन ताले कर्म होची आर्मी कह सर कर्म होची क्रिया ना आर्मी रे तू कर्म करूचु तेणु ये आम यदि कह गीतटा तार कर्म ताले एबे कौन करूचु आर्मी रे से ड्यूटी करूचु कौन जगिची घर जगिची किंबा बॉर्डर जगिची तेणु ये जो जगिची गाइले जगिची एगुड़ा होती कौन कह गीत पर गाइले गाइले होती कौन क्रिया वाक्य क्रिया समर्पण हो कर्मपद है क्रिया पूर्वर ही रही कर्मपद सब क्रिया पूर्वर ही रही क्रिया कौन गाइले गाइले हूँ क्रिया आक्टिव गाइले कहले ना सब क्रियाटा आक्टिव रहे पंडित मैंने शिष्य को उपदेश देले पंडित मैंने शिष्य को उपदेश देले पंडित मैंने होती कौन शिष्य मान गौण कर्म ये देख देख ये दीटा कथा आसला उपदेश होती मुख्य कर्म पंडित होती किए पंडित होती कर्ता सर पंडित होती कर्ता गौण कर्म कौन वाक्यर द्वितीय समर्पक देख ये वाक्यर द्वितीय समर्पक क्रिया गौण कर्म मुख्य कर्म व्यवहार कराए माने जदि दीटा लोक कथा आसी मुख्य गोटे लोक होती गोटे सियोर साइन बा सेकेंड हिरो होता सेकेंड हिरो बा सेकेंड हिरोइन की आमर सर ये होती गणकर्म कह सर आप आउ गोटे एक्जामपल दिखाँ ये आम एक्जामपल देदेवा सर रामचंद्र क्या वध करते रामचंद्र रावण को वध करते तेणु ये सर रावण कौन हम गौणकर्म हम सर आमर शिष्य मान उपदेश दौरान शिष्य मान कौन हम गौणकर्म हम उपदेश कौन हम मुख्य कर्म हम दीटा कार्य आसी शिष्य मान उपदेश देले देले होती कौन क्रिया देले होती क्रिया देले होती क्रिया बुझिपार ना बुझिपार आउ गोटे क्वेश्चन हे भगवान मत रक्षा कर हे कौन कह मत शक्ति दियो प्रभु भगवान प्रभु भीतर डिफरेन्स अच्छी कि डिफरेन्स ना प्रथम वाक्य भगवान रहा द्वितीय प्रभु रहा एरा होती संबोधन हे मालिके इे आसीच पूरे कहते ना मोर मालिक के कड़े जाइच तेणु मालिक हूँ कौन संबोधन हे भगवान सब मन रख संबोधन सब आगरे वाक्यर प्रथम कि शेष कराए कौन संबोधन सर्वदा वाक्यर प्रथम और शेष कराए गार मारिद तले तले गार मारिद हाइलाइटर यदि तुम पाखे अच्छी भल कथा मो सहित लिखिपर जब हाइलाइटर अच्छी मुझे हाइलाइट करदेव कह सर हाइलाइटर केते टका पड़ो ये लगिगला हाइलाइटर बेसी ना 20 टका पड़ो 20 टका पड़ो गोटे 20 टका 25 टका पड़ो जब आने को चाहूँ तो आनीद आनिकी तुम कौन भिडियो कंप्लीट देखीदेव कह सर जब हाइलाइटर ना भाई पैसा पतर ना गरीब लोक भाई पेनसिल गार मारिदेव
15 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ହାଇଲାଇଟର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ପତଳା ହାଇଲାଇଟର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆସୁଛି ପେନ୍ ଭଳିଆ ହାଇଲାଇଟରଟା ସେଟା 10 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ବହି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଣଭାରି ଆଣିକି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ହାଇଲାଇଟର ନାହିଁ କାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରେ ତମର ହାଇଲାଇଟର ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାଇଁ ଏରା ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଟା ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି ଚତୁର ବୋଲେ ବିଶେଷତା କଣ ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ ବିଶେଷତା ଲୋକର ବିଶେଷତା ଚତୁର ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଶେଷତା ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଜମିଦାର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛି ତାହେଲେ ଜମିଦାର ପୁଅ କିଏ ଏଇଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଜମିଦାର ପୁଅଟା କର୍ତ୍ତା ହବ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତା ହବ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜମିଦାର କହିଲେ ତାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା ଯେମିତି କହିଲେ ରାମବାବୁଙ୍କ ବାପ ଇଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ରାମବାବୁଙ୍କ ବାପ ତାହେଲେ ରାମବାବୁ ଏଠି ଆସିବାରି କଣ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସକାଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସକାଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳେ ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଭାଇ ଏତେ ବି ପଚାରିବନି ତମକୁ ଚାଲ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତମେ ଏଠି ହଁ ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଦବା ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିବା ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିକ ହେଲା ଆଉ ରମେଶ ବିନା କାମ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବିନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିନା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିନା ସବୁବେଳେ କଣ ଜାଣିଥା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯେତିକ କହୁଛି ସବୁ ଯାକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ ସାର୍ ଆମେ ଯେତେ ପଢିଲେଣି କେତେ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯେତେ ପଢିଲେଣି 3 ରୁ 4 ମାର୍କ ଆସିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଲେଣି 3 ରୁ 4 ମାର୍କ ଆସିବ ଏ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଏମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଯଦି କୋଉଠି ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିଦେବ ମୁଁ ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେବି ବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କଣ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଦିଟା ଆକାର ଆମେ କହିଦେଲେ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବିଲେଇକୁ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ଆଜି ମୁଁ ଘରେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ବିଲେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଉ କଣ କହିବ ଏମିତି କହିବ କି ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଠେକୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ବିଲେଇ ଠେକୁଆ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ସର୍ଟକଟରେ ଇଏ ବି कोई बात होता है क्या ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖ ଲାଷ୍ଟରେ ବସେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କଟକ ଗଲା ନାହିଁ କାଲି ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସେ ନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କଣ ନ ବା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବସେ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବସେ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସେ ନଥିଲି ଥିଲା ହଉଛି ନାହିଁ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବସେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ଖତମ 3 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରକୁ ଆସ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏଇଠୁ ହିଁ ତମର ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଠି ତମକୁ କହିବି ଯେମିତି କାର ମାରିବା କଥା କରିବ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କହିଲେଣି ସର୍ଟକଟରେ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଲେଖିଦବ ଯଦି ଲେଖିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ କଣ କରିବା ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ 15,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲାଣି ମିଳିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଜୁକେସନ ଏତେ ପଇସା ନଥାଏ ହଁ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ 10-20 ହଜାର ଭ୍ୟୁଜ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ ଭାଇ ନା ହେନ୍ତି ଇନକମ୍ ନାହିଁ ବାକ୍ୟର ରୂପ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକାରଜାତ୍ମକ ରୂପ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ବାକ୍ୟର କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି 2 ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି 2 ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି 2 ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରୁ 4 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାରଜାତ୍ମକ ରୂପରୁ 5 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରଜାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ପ୍ରକାର ତମକୁ ପଚାରିବ ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରଜାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ପ୍ରକାର ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବିବୃତି ସୂଚକ ଆଦେଶ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି କହୁଛି ମନେ ରଖ ହେଲା ଭାଇ ଏଇଥିରେ ତମ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରାମବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମ ଭାରତରେ ସୁନା ଫସଲକୁ ସୁନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାନେ ଏମିତି କହିବ ସୁନାର ଫସଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ହେଲା ବା ଫସଲକୁ ସୁନା ସହିତ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ
आदेश बा अनुरोध सूचक बाबू ये आसबि बाबू मत आदेश देले घर को जी तू आज जानी रे पुओ तू जानी हे व्यक्ति एठाक आस तेणु एगुरा सब अनुरोध बा आदेश ए कि आम जापर प्रश्न सूचक वाक्य प्रश्न सूचक आज मु घर को जीवी कि बाबू मत आदेश देले मु आज घर को जापर कि तेणु प्रश्न सूचक सब प्रश्न सूचक चिन्ह आसे कि साधारणतः अधिकांश समय आसे विस्मय सूचक वाक्य कौन है अरे अरे ये कौन हो आश्चर्य विस्मय सूचक मान आश्चर्य हो हठात कौन से कार्य घटी विस्मय सूचक कह ये कौन हो रे अरे ये एक्सीडेंट होगला रे माने ये भाया विस्मय सूचक वाक्य तापर नास्ति सूचक कहले भाई नाही ना किंबा नाही नाही मु आज जीवी नाही तेणु देख नाही कोठी बसे ना कोठी बसे सेटारे भी हमर कंफ्यूज होबनी ना सब कोठी बसिबो कार्यर क्रियार पूर्वर बसिबो क्रियार पूर्वर सब ना बसे जेमिति कि आज मु जाई परिबी ना एमिति न जाई परिबी न जाई पारे मु ना कि न मु न जाई पारे आज न खाई पारे आज हैला नाही केते बसिबो शेषर बसिबो ए दुटा को भीतर भी तुमको एते भीतर पचारिबनी सरल वाक्य क्या कहुए गोवर्धन दरिद्र मान सेवा करती नमिता घर लोक भल पाती गोटे मात्र समापिका क्रिया थे आम कौन कह वाक्यर सरल वाक्य बोली कह सर समापिका क्रिया मान कौन एवं मुझे तुमको कही कह सर मन ना उल्लेख सेवा करती भल पाती एगुड़ा कहते समापिका क्रिया ये दुईटा देख गोवर्धन बाबू दरिद्र मान सेवा करती कौन कह घर लोक मान भल पाती दीटा होगा सरल वाक्य होनी सरल वाक्य सर्वदा गोटे समापिका क्रिया थी एक समापिका क्रिया थी सर्ट रे लिख समापिका सरल वाक्य लिख लिख समापिका क्रिया गोटे समापिका क्रिया गोटे है दुईटी वाक्य बेसिकाली प्रथम जन शिल्पी प्रणव जन शिल्पी आम शिक्षक दुई जन ज्ञानी व्यक्ति शिल्पी ज्ञानी व्यक्ति ये दुई जन अच्छा कौन कह है आउ कौन कह अटंती सजोग कर अटंती जमीती कि प्रणव जने ज्ञान कौन कह शिल्पी अटे आमे साहित्य शिक्षक जने ज्ञानी व्यक्ति अटंती तेणु एगुरा सब अटंती ही दि जाए गोटे सर्ट वाक्य है माने सरल वाक्य जानी था सब गोटे समापिका क्रिया यौगिक कहले पवित्र पहुंचला सुषमा आज पहुंचला उभय मिसी पाठ पढ़ले साधारणतः ये दुईटा कथा मन रख दुईटा कथा मात्र किंतु है ओ मात्र किंतु जितेबाला कि जो बसी जानव यहाँ साधारणतः कौन कह दुईटी अंश मिसी पूर्ण वाक्य हो तेणु सरल वाक्य हो न पारे राम एवं हरि आज घर को जी कैसे तो बसला परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक सरल वाक्यर समाहार में यौगिक वाक्य गठित होता है कह सर जटिल वाक्यर केतोटी समापिका क्रिया थी दुईटी एकाधिक थी एकाधिक थी कौन भाई सर एकाधिक सरल वाक्य मिसिकी जटिल वाक्य गठित होती एमती लिखिदब सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य इक्वाल टू जटिल वाक्य मन रहीगला वाक्य साधारणतः केते प्रकार चारि प्रकार कौन सरल जटिल सरल यौगिक मिश्र जटिल चार्टा ये जटिल कहबनी यौगिक कह सरी मुझे भूलीगली जटिल वार्ड अलग आसीज यौगिक सरल यौगिक जटिल मिश्र मिश्र आमर अजा जिते घरे पहुँचले से मु घरे रतन नाला बापा केबे आशा करी आसी नथिले सनातन श्रेणी प्रथम हो केबे भावी नथिले से प्रथम हो दुई भा तत्वधिक परस्पर संबंध खंडवाक्य समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए जटिल वाक्य केते गठित हो जिते दुई बा एकाधिक खंडवाक्यर समन्वय थी खंडवाक्य कहले आम कौन बुझे कि अधा अर्थ बुझे अधा अर्थ बुझे अजा जो घरे पहुँचले अजा जो घरे पहुँचले यहाँ किसी गोटे अर्थ बुझेब हाँ गोटे अपेक्षा करुचे जितेबले मु घरे नथिली बा रतन थिला तेणु खंडवाक्य मिश्रित है जटिल कौन वाक्य गठित हुए आउ सरल वाक्य कौन मिसिले यौगिक वाक्य गठित हुए एमती भी ये गारे दब सरल लिख लिख जटिल कहले खंडवाक्य प्लस खंडवाक्य इक्वाल टू जटिल वाक्य तेणु एगुड़ाक लिखा दरकार केमी लिख भाई चैप्टर आम एति ही लिखी चैप्टर एपर्यंत मिश्र वाक्य जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कहुए
ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରୂପକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହଉ ମିଶ୍ର ସରଳ ମିଶ୍ର ଜଟିଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିଲା ଇଏ ମିଶିକି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମିଶ୍ର। ଅଜା ବାଜା ନାଚ ଚାଲିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ମିଶ୍ର କଲେ ମିଶିକି ରହିବ। ସରଳ ଜଟିଳ ଜଟିଳ ସରଳ ଏରା ଯାହା ଯେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିବୃତି ସୂଚକ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ବିବୃତିକୁ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଟାର୍ଗେଟ ରିଆଲିଟି ଭାଇ ଶୀତ ହେଇଛି ତମେ କହିଲେ କଣ ହବ ମନା କରିପାରିବାନି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବୃତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ବସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଏଇଟା କିଛି ନ କହିଲେ ବି ତମେ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏଗୁରା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ତମର ଦରକାର ସେତିକି ଲେଖ। ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଆସ। କହିବା ସମୟରେ ବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ। ଯେମିତିକି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଏହାର କଣ କହିବ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଯେତିକି ତମକୁ କହୁଛି ଲେଖ ଅଧିକା ଲେଖନି କହିବ ସାର୍ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବିବୃତି ସୂଚକ ଏରା ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କଲେ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛ କହିବ ସାର୍ ମନେ ରହିବନି। ଆରେ ତମେ 3-4 ଦିନ ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଦଶମରେ ପଢୁଛ ଆସିଲ କେମିତି? ଆରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା କୋଉ ପିଲା ମନେ ରଖିନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଇଏ କଲେ। ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରୁ ଦେଖ ହରି ଭଲ ନାଚିବାକୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଣ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ହଁ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ସେଟା କେମିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିବା ଯୌଗିକକୁ ଜଟିଳ କରିପାରିବା ଜଟିଳକୁ ସରଳ କରିପାରିବା ଏମିତି ହଉଛି କଥା। ଯେମିତି ଦେଖ କହ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଜଟିଳ ଆଉ ସରଳ କହିଦିଅନ୍ତି ବୁଝାନ୍ତୁ। ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହେଲେ କ୍ରିୟା କଣ ନାଚିବାରୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଗୋଟାଏ ଓ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଓ ଆସିଗଲା ଓ ଆସିଲା ମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏବେ କହିଥିଲେ। ହଁ ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବେ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। କହ ସାର୍ ଏଠି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ତମକୁ ଏଇଟା ତ କହିଲି କଣ କହିଲେ ସାର୍ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଯୌଗିକ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ଏକାରୁ ଏକାଧିକ କଣ ଥିବ ସାର୍ ଏକାରୁ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ। ଜଟିଳ କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଇଏ ଅର୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ଇଫ ଯଦି ଆସିଲା ତେବେ ଆସିଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଗୁଡା ଭାଇ ଏତେ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆସ। ବିବୃତି ସୂଚକର ଏଠି କହିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ପ୍ରେମିକା କାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ବି ପରିଣତ କରିପାରିବା ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏମିତି ପରିଣତ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମର ପଢିପାରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁନି ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ ନା କାହାନ୍ତି। କାହାନ୍ତି କହିଲା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ କାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କହିଦେଲା ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। କାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଟୋଟାଲ କରିଦେଲା ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ସତେ ଦେଖ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତେଣୁ ତମକୁ ଏଇଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ 5 ମାର୍କିଆ ପଚାରି ଦିଏ 5 ମାର୍କ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦବ ଆରେ କହିଲୁ ରେ ବାପ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ଏଇଥିରୁ କିଏ କଣ ମତେ ତୁ କହ କିଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କିଏ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା କିଛି ଅଧିକା ବଡ କଥା ନୁହଁ ଏଗୁଡା ତମେ ଆରାମସରେ କରିପାରିବ। ଏଇଠୁ ହିଁ ତମେ ଚାଲ ବାକ୍ୟ ଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏଇଠୁକୁ ଆସ। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଆଉ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଯିବ କହିଲେ ଭାଇ ଯିବ ଆଜି ଯାଇପାରେ କାଲି ଯାଇପାରେ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରେ ଏବେ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ହେବ କହିଲେ କଣ ବାହାରୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। କର୍ମ ସବୁବେଳେ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ଥାଏ। କହିଥିଲି ତମକୁ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯିବ। ରାଧାଶ୍ୟାମ ଦ୍ଵାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭଲ ହୁଏ। ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ତନୁଜା ନାଚୁ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ
ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଭାବବାଚ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇବାର ଅଛି ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପଣ। ତେଣୁ ଏତିକି ବାଟ ଆମର ଗଲା ଏରିକି କହିବେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଆରାମସରେ ଆପଣ ପଢିଦେବୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଗଲେ ବି ବୁଝି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପିଲା କୁହନ୍ତି। ଭାଇ ପଢିଥିବାକୁ ତ ତମର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ ତ କାହିଁ ପଢିପାରିଲନି ପିଲାଙ୍କର ମନ ହୁଏନି ପଢିବାକୁ। ବ୍ୟାକରଣଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସେ କୁହେ ବ୍ୟାକରଣଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ 4ଟାରୁ 5ଟା କ୍ଲାସରେ ଅଫଲାଇନ ମୁଁ କୋଚିଂ ପଢାଏ 4ଟା 5ଟା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହେଲା ସାଇନ୍ସ ବେଳେବେଳେ ମ୍ୟାଥର କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢାଏ ସାଇନ୍ସ ପଢାଏ ଓଡ଼ିଆ ବି ପଢେଇ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ବେସିକାଲି ମୁଁ 4ଟା 5ଟାରେ ବ୍ୟାକରଣ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି କୋଉ ନ ବସିଲ ତାହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ବସ ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାକରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ତ ତମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଇଦେବି ଦେଇନବି ତାହେଲେ ମତେ କହିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଇଏ କଟ୍ କରିଦିଅ କଟ୍ କଲେ ଅଫ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ତ ନୁହଁ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖ ଆସ ଦେଖିବ। ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପଣ ଦେଖ ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପଣ କହିଲେ ଛୋଟ କରିବା ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ଛୋଟ କରିବା। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦର ଅଧିକ ବଢୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତିଯୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତିଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଧିକ ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି କଣ ସନ୍ଧି ଦ୍ଵାରା। ସନ୍ଧି କହିଲେ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ସନ୍ଧି ମଝି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଝିକୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଯାକ ଆଜି ଆସିବେ ସମାସ କତ ଦେଖ ଦମ୍ପତି ଆସିବେ ସମାସ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଶିବନି ସନ୍ଧି ହବନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧିଗତ କରିଦବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁ କାଟିଦବା କିନ୍ତୁ ସମାସଗତ କହିଲେ ତାକୁ ଦମ୍ପତି ବୋଲି କହିବା। ବର କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କଣ ବର କନ୍ୟାକୁ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି ଏରକମ ବର କନ୍ୟା କହିବାକୁ ପଡିବ ଓଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାସଗତ ଉଭୟ ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ ଓ ବସିଛି ତେଣୁ ସମାସଗତ ହେଲା। କୃତନ୍ତଗତ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ବୋଲି କହିବା। ଯାହା କରିବାର ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ଏଠି କହିଲା ଉଦ୍ଧିତ ତଦ୍ଧିତରେ କଣ ପାନ ବେପାରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପାନରା ବୋଲି କହିବା। ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲମ୍ବା ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲମ୍ବା ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଲମ୍ବାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଦୀର୍ଘତମ ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେଲା। ଉପସର୍ଗଗତ ପବନ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ପବନ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ବିପରୀତକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଅଲଗା କଥା ନୁହଁ। ସମାର୍ଥବୋଧ ଦେଖ ସମାର୍ଥବୋଧ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ କଣ ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧ ସେଇଆ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଡେସକ୍ରାଇବ କରିଦବ। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିବା। ଖୋଳ କରତାଳ ଯିଏ ବଜୁଛି ତାକୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନାମ ଜପ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେଇ କଣ ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଭାଇ ଜିଦ୍ ଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଦ୍ ଖୋର ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟଟା କଣ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ ହେଇଗଲା। ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ଖୋର ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିଲା ଅସମାର୍ଥଗତ ଉପସର୍ଗଗତ ତମକୁ ଏମିତି ପଚାରିଦବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ଇଏ କଣ ଉପସର୍ଗ ହେଇକା ତ ଏତେ ଭିତରୁ ପଚାରିନି ତଥାପି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥା। ଉକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀରେ ପଢାଇବି ତଥ୍ୟ ଉକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି କହିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କହିବାର କଥା ଦେଖିଛ କେତେବେଳେ ମୁଭି ଦେଖିଛ ମୁଭି କହୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଟା ଜଣେ ହିରୋ ଥିବ ରୁହ ଭାଇ ଇଏ ଆମର ହିରୋ ବାବା କଣ କରୁଛ। ହିରୋ ଯଦି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ କହୁଛି। ଯଦି ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଲୋକ ଆ ନା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ହିରୋ ଇଏ ହଉଛି ଲୋକ ଏ ହେଲା। ଯଦି ଏ ହିରୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ମୁଭିରେ ଦେଖିଛ କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିବ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଜି ଏଠି ହେଇଛି ସିଏ ଏଠି ମରିଗଲା ସିଏ ଏଠି କରିଦେଲା ସେ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବ ସେ କହିଦବ ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିବା ମୁଭି ଏକାରେ ଦେଖିଥିବ। ତେଣୁ ଏଗୁରା ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ଭାଇ ଇଏ ବି ଇतना भी मत पूछो। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ୱେଟେଜ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ୱେଟେଜ 6 ରୁ 7 ମାର୍କ
तेणु आम 20 मार्क रु 6 रु 7 मार्क कंप्लीट करदे मु तुमको कहूँ टोटाल ओडिया आम निहाती आम एपर्यंत कंप्लीट कले 30%। 30% जिते भी टाइम गलानी आग को आम आहरी जा भाई देख 10टा 44 है मोर टिके ये अच्छी 10टा 40 PM कहले राति बुझीपार तेणु मुझे तुमको भिड बनाऊँ मुझे चाहिए दिखती भाई पिला पढ़ु नत्व विधि और सत्व विधि साधारण अशुद्धि को जा फास्ट नत्व विधि को जा एत बड़ चैप्टर नुह सोजा चैप्टर आराम से जा नत्व विधि कहले कौन नत्व विधि एठी 3टा कनसेप्ट को मन रखार अच्छी नत्व विधि लिख नत्व विधि लिखला जी आम कह आगू कहे 3-4टा धाड़ी लिख टोटाल चैप्टर सरज टोटाल चैप्टर सरज चैप्टर कहले गोटे यूनिट तृतीय अध्याय टोटाल सरज द्वितीय अध्याय मदन दान दिन है मुन कौन कह प्रसून फेन दैन ऋण तृण मसृण देख ण आ त भितर डिफरेन्स आसला मदन मदन कहले ये कौन आसला मद युक्त द युक्त अ न अ देख जिते बड़े कि आम कहे क ताले कटा सब 2टा शब्द ही मिसिकी थी गोटे क आ गोटे हूँ अ यहाँ हूँ व्यंजन वर्णर गोटे रूल जोटा कि प्रथम द्वितीय पिला जाना कथा जब जान ना किसी बड़ कथा यहाँ नुह प्रथम धाड़ी दिखाई शब्द को लक्ष्य कर अ आ इ उ ए ऐ स्वर न अच्छी पर न अच्छी जमीती कि ये कहला देख ये गोटे गोटे काटी मदन ताले देख अ पर दान आ पर दिन इ पर न अच्छी दिन दीर्घ मुन ऊपर प्रसून ऊपर फेन एपर दैन ईपर तेणु ये आम कौन जानले एम कि जानले देख द्वितीय धाड़ी आम देख द्वितीय दाखिले देख ऋण तृण रु ऋण रण जीर्ण दिगर्ण रपर न तेणु देख ये आम 3टा लक्ष्य कले जोटा कि ये ही डायरेक्ट आस मुझे तुमको कहूँ चाहूनी ये द्वितीय धारे शब्द गुड़िक दृष्टि देख एक बा देख यू ही काट तू एक पद मध्य रु स पर नथिले न हुए यहाँ को देख ये देख जमी देख उत्तीर्ण र न कृष्ण स पर न भाषण स पर अपर न अन्वेषण अपर न है हैतीषण अपर न तेणु देख कौन कौन कहला एक पद मध्य रु र स पर नथिले कृष्ण स पर न है भाषण यहीटा भी स पर न बोली कही तेणु साधारणतः स पर नथिले जदि एक पदरे रु र स पर नथिले न हुए ताले प्रथम कनसेप्ट तुम जिते कि गोटे नत्व विधि लिख नत्व विधि प्रथम यहीटा लिख एक पद मध्य एमती नत्व विधि रूल नंबर 1 स पर नथिले न हुए एग्जांपल यदि दबाक चाहिए ताले 2टा एग्जांपल देदेव सैला गोटे धाड़ी सरला गोटे धाड़ी गला द्वितीय धाड़ी को आस देख प्राण आपर न दारुण उपर न अपरे न अपरे न इ पर न आपर न एमती सब तेणु एठी देख यही उदाहरण जना जाए जे रु र स ठीक पर नथिले किंबा स्वरवर्ण कले अठू ऐ पर्यंत औ पर्यंत क वर्ग क ख ग घ ङ प वर्ग है नथिले न हुए एथि किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले न हुए ये डायरेक्ट तुम कहला चैप्टर 30-40% ये कवर होगा देख फास्ट कौन कहला रु र स पर नथिले न हुए जोटा कि आगुरी आमको कहला क वर्ग वर्ग देख वर्ण और वर्ग भितर डिफरेंस वर्ण वर्ग कहले क वर्ग कहले क रो जो क ख ग घ ङ एटा हूँ क वर्ग प वर्ग कहले प फ ब भ म ह वर्ग ह पर नथिले हैला तापर ज य व पर यदि न अच्छी न अच्छी ताले न हो एटा हूँ किसी कथा न नथिले न हुए व्यवधान न र न हुए एति कथा मन रखि दियो आपर एटा को गोटे लक्ष्य कर रु र स पर अन्य वर्णर व्यवधान थिले न हुए नाही रु र स पर अन्य वर्णर व्यवधान थिले माने दारुण ये कहला रु आसीथिबो ता मझिरा किछि आसिन अलग कौन आसथिबो तापर न थिबो एटा न डायरेक्ट रही परिबो एटा कॉन्सेप्ट टिके बुझिया कहले तुम आउ टिके ध्यान से लक्ष्य कले बुझी परिबो किछि बड़ कथा एटा नुह ए ब्लैक मझिरे मझिरे एटा हे जाउछि कोन पे तेणु एठी देख
अ आ इ ई ऐ आदि स्वर पर न न हुए नहीं न न हुए नहीं आदि स्वर पर एटी देख स्वर वर्ण कहला एटी आदि स्वर कहला एटा को ही काट एठी देख एठी द्वितीय कहला रु र स पर न थिले न हुए क वर्ग एगुरा ये एठी देख 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 एठी गोटे भल कथा कहिछि अ आ इ उ ए ऐ आदि स्वर वर्ण पर यदि न रहिला ताले न हबो नाही एठी रु र स पर यदि न छै न हबो जेटा फास्ट पॉइंट कहली तुमको रु र स तापर क वर्ग एटा को ही तमे काट एटा को ही लेख आ किछि दरकार नै ओडिया भाषा रे न न व्यवधान बहुत रही जमी अणा चाणक्य अणाकार एमती बहुत किसी शब्द अच्छे किसी वैदेशिक शब्द अच्छे जो वैदेशिक शब्द माइंड खटेबनी डायरेक्ट लिखिद भाई ये हूँ वैदेशिक शब्द तेणु एथि आमर नहला जमीती कि कहूँ टिकस नाई टिकस तो है टिकेट एटा काट पद मध्य न स्थान नथिले नत्व विधि बोली कहुए रु र स पर नथिले न हुए क वर्ग थिले प वर्ग थिले जरल व थिले न र न हुए मन रखिता स्वर वर्ण थिले नटा न हबनी बोली एठी कहिछि किंतु ऊपर गोटे भूल कर देछि नत्व विधि काहू कह जाय न को नथिले एटा को ही टोटल लिखिया पड़ो तेनु तुमको एई गोटा को ही मन रखिया पड़ो गोटे चैप्टर की होछि गोटा को तेनु एटा होछि चैप्टर की आउ भेरी भेरी इंपोर्टेंट केते मार्क क्वेश्चन आसो गोटाए मार्क किबा दी 1 रु 2 मार्क रो वेटेज ऑब्जेक्टिव पडियो चलो सत्व विधि की चलो द्वितीय नंबर सत्व विधि कहले कौन एटा को ही हम फास्ट देखा प्रसाद अवसाद आ पर स थिले स परिवर्तन हुए नहीं फास्ट देख पॉइंट ले गारिबो द्वितीय वर्ण देख तापरे एग्जांपल गोटा दिटा दबो एग्जांपल गोटा हाडिया हिजो नुहे तापरे एठी एग्जांपल लिखि एठी निकाले दो प्रसाद अवसाद सेकंड चैप्टर को सेकंड तरह को क वर्ग क ख ग घ र र परवर्ती समय जो स स हुए देख एठी कहला क वर्ग क ख ग घ एवं र कार परवर्ती समय जदि स अछि ताले स हबो माने दंत्य स अछि ताले मूर्धन्य स हबो जे चिकित्सा रे इ अछि र अछि स अछि र पर स अछि हेला एतिकी परे र अछि स अछि यदि ताले एटा दंत्य कोन मूर्धन्य स जिवो रस मूर्धन्य स मु छोट बेले भाबुथली कि भाई आमर दंत्य स मूर्धन्य स गुरा जानुछंती केंती हुए एक्चुअली माने एमिति कि बहुत डाउट थिला तापर मु एतरे पढिली दशम रे तापर तो मु आर्ट्स नै गली तथापि हमर साइंस रो ओडिया हाइका पढियार कोन अछि एरा पढा हुए किंतु आगु वाले जानिली दशम परे कि दशम रे कि एमिति एक्चुअली स होउची तेणु मु एक्चुअली लेखिया जानतली मूर्धन्य स कर दंत्य स कर दे दंत्य स कर मूर्धन्य स कर दे ताले स कर दे कोठी किछि भाई पारेनी विसर्ग संधिजात रे स रे स हुए विसर्ग यदि संधिजात होला ताले स स हबो जेंते बहिष्कार आविष्कार हैला निष्फल निष्पाप एई भलिया तेणु देख एठी आस एठी देख सात प्रत्यय युक्त स रे स हेबो अग्निसात धूलिसात केतेक स्थल रे सत्वविधि नियम व्यतिक्रम देखा जाए जेमिति कि व्यतिक्रमटा भी गारे दो एटारो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकांश टाइम रे आसी व्यतिक्रम रो तेणु एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट ऊपर सहित 6टा को लाइन ये करियो केतेक शब्द रे स्वाभाविक सपि मध्य हुए जेमिति कि एटा 7टा लाइन ए चैप्टर ये करियो धाडी से चैप्टर 3-4टा कि गोटाए दीटा तेनु 3 ए 7टा एठी देखो देशज शब्द रे आमे साधारणतः यूज करि परिया वैद्य शब्द रे थिबा सर स हुए नाही देशज वैद्य शब्द जेबे नोटिस बक्सी पुलिस सालिस एगुड़ा सब वैद्य शब्द वैदेशिक शब्द रे मुंड खटेबार भाई नाही सुनी देला माने कहबो एटा गोटे वैद्य शब्द तेनु स हबने एमिति कि एटा 2022 रे क्वेश्चन पडिछि 2022 रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पडिछि नोटिस काहे कि हला स हेई नाही नोटिस काहे कि दंत्य स अछि लिखि दबो सत्व विधि ना पचार दबो ये सीए तापर लेख चार दबो वैद्य शब्द तेनु आंसर कोन दबो वैद्य शब्द जो बुझि पालो समझ रहे हो ना नहीं समझ रहे हो भाई 3 मार्क क्वेश्चन है सरी गला माने टोटल में 50% कवर कर देले एठी का साधारण औषध
50% चैप्टर आमर कंप्लीट 50% कि 10 रु 12 मार्क क्वेश्चन आम कंप्लीट करदेले आगु जा साधारण अशुद्धि की आस साधारण अशुद्धि की लिखला बेले आम साधारणतः गोटे लिखाला बेले आमको किसी भूल हुए जमी वचनगत अशुद्ध गोटे पिंपुड़ी टी आम कौन कहते गोटे पिंपुड़ी बोले कौ शुद्ध रूप गोटे पिंपुड़ी अशुद्ध रूप हूँ कौन अशुद्ध गोटे पिंपुड़ी कहले ये गोटे पिंपुड़ी पिंपुड़ीए प्रत्येक लोक मैंने कह प्रत्येक लोक कि लोक मैंने जनता मानकर जनतार सबु छात्र माने सबु छात्र छात्र माने तेणु एगुड़ा कहते साधारणतः वचनगत अशुद्धि लिंगगत अशुद्धि अच्छे सुकेशिनी जोटा सुकेशा वैशी जोटा बेश्या जमीक गोटे बढ़िया शब्द बाहर तो शब्द हूँ देख आमर शुणी छक्का मां को कौन कहे किन्नर बोली कहे माफ करदे जब किन्नर एमती है तो यहाँ किसी गोटे लिखाई किन्नर बोली जान जो किन्नर शब्द आपको बेस किन्नर शब्दटा को देख मुझे खाली कहूँ जोटा यहाँ बोधे एमती हो भावुची कि जब है ना माफ करदे मुझे जानी भाई जो किन्नर शब्द यहाँ बहुत लोग कहते कि किन्नर आम उभय लिंग को किन्नर बोली ना देचे हाँ कि नहीं किंतु किसी समय पर आम ओडिया किसी लोक पचारा पर जानले कि किन्नर एक्चुअली हूँ गोटे पुलिंग शब्द देख या उभय लिंग आम केमी व्यवहार करें उभय लिंगी शब्द कौटा हम जोटा कि द्वितीय माने उभय कौन आमर कौन कि पुलिंग को बुझे स्त्रीलिंग को बुझे बेसिकाली कौन क्लीबलिंग उभय लिंग बोली कहुए किन्नर होती कामदेव जानी कामदेव कामदेव किए कह जड़े देवता अच्छा कामदेव कामदेवता जातिर होती किन्नर तेणु किन्नर देवी अच्छा देवता किन्नर किन्नर हूँ गोटे पुलिंग शब्द आर भी स्त्रीलिंग शब्द किन्नरी अच्छा किन्नरी अच्छा तेणु किन्नर को उभय लिंग व्यवहार करा जाए नहीं आज केमी व्यवहार हो आज व्यवहार हबार कारण हूँ कि आस्ते 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 जदि आम कौन कथा को कहीदे से ठीक हो कि भूल हो लोक कथार जब पड़गला तेल परिवर्तन सहजरे करना कि अर्थ तार बुझीपर ना जदि आम अशिक्षित होगा तो तेणु पाठ पढ़िया प्रथम से एजुकेशन इज इम्पोर्टाट है पाठ पढ़ा इम्पोर्टाट आउ गोटे भी गोटे कहते ना पाठ पढ़ी तू कौन टा बोली दो ये करदे सेगुड़ा हूँ बेकारिया कथा भाई गोटे आमर एजुकेटेड को लेकिन छिड़ा करदे आ गोटे अला क्या छिड़ा करदे तेज दुटा डिफरेन्स किसी आसे एजुकेटेड अर्थ सी यदि शिक्षित होती शिक्षित कले खाली पाठ पढ़ले शिक्षित हम यहाँ किसी कथा ना संस्कार दरकार आउ गोटे कथा कहूँ तुमको जोटा कि ध्यान से लक्ष्य कर आगे कह तेणु किन्नर जोटा यहाँ एक्चुअली कौन क्लीबलिंग बोली कहते यहाँ साधारण पुलिंग शब्द कामदेवंकर जातिर किन्नर किन्नर जड़े देवता अच्छा किन्नर जड़े देवता अच्छा किन्नर जड़े देवता ये होती कामदेव कर जमी अंश अंश तो कहीपर जातिर कामदेवंकर ये तेणु यहाँ हूँ क्लीबलिंग कथा आउ समस्ते आमर जो शिवलिंग को साधारणतः कौन से कौन आमर खराब भाषा कि खराब ये यूज करती शिवलिंग लिंग को एक्चुअली खराब शब्द बोली कहते ये लिंग अर्थ कौन खराब शब्द नुह कि कौन क्या आरोप प्रत्यारोप नुह लिंग हूँ साधारणतः स्वरूप लिंगर अर्थ स्वरूप लिंगर अर्थ स्वरूप लिंगर अर्थ स्वरूप समस्या कहते कि शिवलिंग कहले कि गोटे खराब ये को आम पूजा करथिया ना शिवलिंग कहले शिवंकर स्वरूप को शिवलिंग बोली कहुए शिवंकर स्वरूप को शिवलिंग बोली कहुए लिंग कौन सी आम जो कहूचे किसी गोटे प्राइवेट पार्ट होता आम लिंग बोली कहूचे यहाँ नुह शिवंकर स्वरूप को आम लिंग बोली कर पूजा करुचे लिंग माने कौन देखिथिबो केतेबेले जदि क्या पूजा करथिबे हमर बड़ बड़ शिव मंदिर देखिथिबो एठी हमर तीनोटी सबु मंदिर रे तीनोटी कौन चंदन दिया हुए ये हूँ मुंड तेणु स्वरूप शिवंकर यहाँ पुलिंग कहले पुरुष स्वरूप स्त्रीलिंग मान स्त्री स्वरूप शिवलिंग मान शिवंकर स्वरूप शरीर को साधारणतः लिंग रूपे कहुई तेणु यहाँ हूँ आमर कौन बच्चन माने आस्ते 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 लोक कथार ये बाकी कंट्रोवर्सी जमीक कि आउ गोटे आपणा शून्यता कौन भेंडी भेंडी नुह से बेंगी बेंगी क ख ग घ व बेंगी 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 हूँ कौन पित्तल धातु को बेंगी बोली कहुए कारण भेंडी कहले गोटे परिवा अरे गोटे सुना को कहीं परिवा सहित तुलना कराब ना यहाँ बेंगी बेंगू को लोक कथार भेंडी हो गला कौन पाई यहाँ दीटा अभाव गोटे शिक्षागत अभाव द्वितीय हूँ आम जानी बोली लोक कथा गोटे भूल हेले जदि किसी प्रचलन हो जाए भाई सी भूल भी कहीं देखिए भाई चली आपण तो भेंडी को बेंगी कर कि प्रकृत में यहाँ भेंडी सरी बेंगी भेंडी हो जाए भूल बेंगी कहले पित्तल धातु माने आपणा सुना तो पित्तल कहि क्या यहाँ जो रूढ़ी विशेषत्व और विशेषण अशुद्धि
अत्याधिक को आधिक्य बोली कहबा उत्कर्षता को उत्कर्ष बोली कहबा ऐक्यकता को ऐक्य बोली कहबा अर्पणता को आपण्य बोली कहबा विशेषतः अशुद्धि नत्व विधिर द्वितीय अशुद्धि जोटा कि आमर सेही पॉइंट रे ही लिखि देछि जदि लिखिन ताले कृष्ण को न कहिछि कृष्ण को कृष्ण बोली कहछि अपराह्न को अपराह्न एटा साधारणतः सत्व विधि हम पूर्व भी देखले ए नत्व विधि सत्व विधिर आविष्कार आविष्कार परिष्कार परिष्कार एरा होछि सत्व अशुद्धि ठीक है कर दियो पानी पी सॉरी जदि आपण माने एपर्यंत भी मध्य वीडियो देखन तले साधारणतः गोटे कमेंट करदे सर आम लास्ट जाके थिलु तेणु मुझे जानदेवी कि तुम पिला पढ़ा पिला भी आमर अच्छा तेणु मो वीडियो इंटरेस्ट बनेगा एमती तुमको ऑल सब्जेक्ट रो देदेवी ऑल सब्जेक्ट रो खाली संस्कृत को छाड़ देके तुमको ऑल देदेवी संस्कृत कहीं देवी मुझे संस्कृत टीचर नुहरे आ सब तुमको दे पारि इंग्लिश टू आरंभ करी सब पुरस्कार पुरस्कार परिष्कार परिष्कार ये वार्टा गोटे देखिद खाली एमती आखि पकईदेले भी किसी असुविधा नहीं भाई एत ये न संधिगत अशुद्धि उज्ज्वल उज्ज्वल गणेश गणेश गणयुक्त ईश उत्युक्त ज्वल गिरिजुक्त ईश गिरीश दिक्युक्त अंबर दिगंबर तेणु एठी समासगत अशुद्धिर अहर्निशी को आम कौन कहे अहर्निशी देख यहाँ हूँ समासगत अहर्निशी नुह अहनिश अहर्निश को अहर्निशी बोली कहुई ये वार्ड गुड़ा टिके देखीद खाली एमती मुझे ये कर अधीनस्थ अधीन अनुग्रस्त अनुग्रह उत्यक्त उत्यक्त उठिगत अशुद्धि आवश्यक आवश्यक आरक्तिम आरक्त बा रक्तिम ताको देख अवनागत अंजलि अंजलि एटी देख अवसर्ण अवसर्ण तुमको एथरू कोटा कोटा क्वेश्चन आसूची मु तुमको से ही करदेवी तुमको सुविधा हो अपराह्न को मन रखी देथिबो एमसीक्यू आशीर्वाद भी गोटे पड़े कृष्णटा साधारणतः कौथि व्यवहार होता है जमी कृष्ण हूँ आमर कौन नत्व विधिर व्यतिक्रम सेटा को मन रखी देथिबो शिक्षकटा देखियो एटा काटरे एटा एते खास नहीं रूढ़ी बा लोकवाणी एटा अछि तृतीय नंबर चैप्टर एठु ही हम जिबा ताले नत्व विधिर हमरो वेटेज केते 2 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क वेटेज क्वेश्चन बा 2 रु 3 मार्क क्वेश्चन हमरो जो पूर्व चैप्टर टाइम पढ़िले सेतार ये जो आ पूर्वटा जोटा एबे हम जस्ट पढ़ुतले किछि किछि शब्द दैथिला एटा होछि मेन रूढ़ी बा लोक वाणी पास एथुरु साधारणतः 4 रु 5 मार्क क्वेश्चन भी पड़ जाए तेणु आगु जिबा रूढ़ी बा लोकवाणी लोकवाणी कहले कहि जानले कथा सुंदर कहि जानले मथा सुंदर खूब सुंदरी गोटे चाउलर गढ़ा तो पसंद कले मन को पाइला बाहागर है हाथ गंठी पड़ला बाहा हाथ दी हाथ है ये हूँ रूढ़ी प्रयोग जमी आमर गोटे कह जाए आपणा सुन तो भेंडी आर अर्थ कौन आर अर्थ हूँ निजर घर थी कौन कह हाँ सुना कहले साधारणतः कौन कौन से ये माने जदि किए रत्न थी घरे रत्न रत्न कले को पिला आदि थो सी कौन से कार्य आस न माने सुना है कौन से कार्य आस न कौन से शब्द निजस्व भाई ब्लैक हॉर्न रे एते से कौन से निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य अर्थ सहित कौन कह स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको रूढ़ी बोली कह जाए माने अन्य कौन सी शब्द थिबो किंतु से अर्थ प्रकाश कर दिया ताको रूढ़ी बोली कह जाए जमती रूढ़ी प्रयोग अधिकांश जगह होता है जमी अंधार रे भाई टेका पकाइबा अंधार टेका पकईले कौन हम जमीती कि एग्जाम रे कहते तू अंधार टेका पकाउछु कौन एग्जाम देवाक मुझे मुझे किसी जानी पाठ पढ़िनी ताले कौन अंधार टेक पकाउछि भाई पड़ीगला है एटार ये कौन लक्ष्य न रही न रखी कार्य करिया अरण्य रोदन करुछु कौन पे किए शुणिब माने भाई अरण्य कहले अरण्य रोदन कले किए शुणी पार शुणी पारे तो दुखर कथा कहीं कहू एते कि तू कहीं तो कथा एते प्रकाश कर कहीं कहबेनि कहीं शुणवेनि ये अरण्य कहले अरण्य खाली अरण्य कहीं ना किए शुणव क्रियाहीन रूढ़ी माने किसी कार्य न क्रियायुक्त रूढ़ी रूढ़ी साधारणतः 3 प्रकार एटा को देख एठू ही एमसीक्यू स्टार्ट हो जाए रूढ़ी केते प्रकार 3 प्रकार क्रियायुक्त क्रियायुक्त तुलनाहीन तुलनात्मक कले आउ जण कहे तो क्रियाहीन कले कार्य न अंधर लौड़ी भाई ये किसी कार्य असहायर सहाय बोले अंधर लौड़ी को कहुए जमीती श्रवण कुमार जड़े पितामाता अंधर लौड़ी था अणबुझाणा माने अन्याय विचार
ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ଧ ବୁଝା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କହୁନି ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଅହି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା କହୁନ ତାର ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାନେ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଅଲଣ କଥା ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କାହିଁ ଏମିତି ଅଲଣା କଥା କହୁଛୁ କହିବୁ ମାନେ ଅଲଣା କଥା କହିଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଅଲଣା ହେଲେ ଆମେ ଲୋକ ଖାଇପାରିବ ପଇସା ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଖାଇପାରିବନି ସେଇଟା ହଉଛି କହୁଛି ଭାଇ କାହିଁ ଅଲଣା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା କହୁଛି ଅକଲ ଗୁଣୁଆ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା ଅକାଲ ଗୁଣୁଆ ମତେ କରିଦେଲା ଏଇଟା ଦେଖିବ ଯଦି ବୁଢା ମୁଢା ଥିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିବ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ବହନ କରି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଦସ୍ତ ନେବା ଏଠି ଦେଖିବା ଆଶୁତୋଷ ସବୁଠି ନିଜର ଆତ୍ମବଳିମା ଦେଖାଇ ଶେଷରେ ଅପଦସ୍ତ ହୋଇଛି ଏହା କଥା ଅଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ବହନ କରି ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଶରେ କୁସୁମ ବା ଫୁଲ ପଢିପାରିବ କି ଆକାଶରେ ଫୁଲ ହେଇପାରିବ ନା ଗଛରେ ହବ ତେଣୁ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଶୁଣ ତ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ସାଧାରଣତଃ କଣ ବେଙ୍ଗି ଏଟା କଣ ବେଙ୍ଗି କହୁନଥିଲି ଆଗକୁ ଗଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି ଏହା ସହିତ କଣ କଳି କରି ଲାଭ କଣ ପର ସହିତ କଳି କରି ଲାଭ କଣ ହଁ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଇଟା କହିଛି ଏଇଆ ହବ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭେଣ୍ଡି ଭୁଲରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା କଣ ବେଙ୍ଗି ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ତାର ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହବା କଥା ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଉପରିମାଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ମିଳିବା ଉପରିମାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉପର ଉଠିଟା ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଭାଇ ଏମିତି କଥା ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା MCQ ମାନେ ଯୋଉଟା ବୋର୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କୋଉଠୁ କୋଉ ଲାଇନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି ତମକୁ ଦେଖ କଣ କହିବ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ମାନେ ଭାଇ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରୁ ଭାଇ ବଡ କଥା ହେଇଗଲା ଠେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କଣ କହିବ ବିପଦ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ସହଜରେ ତ ଡେଙ୍ଗା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଠେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ମୁଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ବାଜିଥିବ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଠକିଦବା ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ କଣ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ମାନେ କଣ ବୃଥା ଧନ ଦୌଡ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଆସ ତୁଳନାତ୍ମକ କ୍ରିୟାହୀନ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଏଇଥିରେ ଗଲା ବୋଧେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ କହିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଯଦି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ତାକୁ କହିବା ଯଦି ଏଠି କୋଉଠି କଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିନି ତୁଳନାତ୍ମକ ଆସ ତୁଳନାତ୍ମକ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଇଏ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହିଁ ବେସିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତୁଳନାତ୍ମକରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛୁ ମାନେ ଦେଖ ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ ତୁଳନା କଲାରେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଦା କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା କହିଲେ କୁକୁର ଜୋରେ ଟଙ୍କା ହେଲା କେଇଟା ଲୋକରେ କୁକୁର ପରି ଧାଇଁଲା ମାନେ କୁକୁରକୁ ତମେ ତ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିବ ସେ ଧାଇଁବ ପଛରେ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ କାହିଁ ଧାଉଁଛୁ ଟିକେ ଟଙ୍କା କେତେଟା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟଟା ପରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଲା ଗଡ଼ ପରି ପଡିବା ବା ଝିଣ୍ଟି ପରି ପଡିବା ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କଣ ହବ ମତେ କୁହ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ତାପରେ ଭରସା କରିବନି କାଟିଦବ ଇଏ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା ବା ପର ହେବା ତେଣୁ ରୂଢି କଣ ରୂଢି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନିର୍ମଳିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ଧାର ଲଉଡି ବୋଲି ଆମେ କଣ କହିବା ଅନ୍ଧାର ଲଉଡି କହିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା ଖରାପ ସମୟରେ କଣ ସାଧାରଣତଃ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଆଲୋକ କଣ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କାଠିର ପାଠ କାଠିକର ପାଠ ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କଣ ବହୁତ ବଡ କଥାଟା ଆଉ କରିପାରିବାକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜପାମାଳି କରିକି ତୁ ଏଇଟା ଜପୁଥା ଏଇଟା ସବୁ ରୂଢି ଜପାମାଳି କରିକି ଜପାମାଳି କହ ତା କଥାକୁ ସେ ଜପାମାଳି କରି ଜପୁଛି ବାକୁ ବତା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଖି ପକାଇବା କପାଳ ଫାଟିବା କହିଲେ ମୋ କପାଳ ଫାଟିଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା କପାଳ ଫାଟିଗଲାଣି ମୋ କପାଳ ଫଟା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି ଏମିତି ହିଁ ଆମର କଣ ଆସେ ଲୋକବାଣୀକୁ ଆସ ତାହେଲେ ରୂଢି ଗଲାରେ ଲୋକବାଣୀକୁ ଆସ ଲୋକବାଣୀରୁ ଦେଖ କଖାରୁ ବଡି ଉପରେ ପଡି କଖାରୁ ବଡି ଉପରେ ପଡି କଥାଟା କହୁଛି କଖାରୁ ବଡି ଉପରେ ପଡି କଖାରୁ କଣ ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଜଳପାତିଆ ଭଲ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ କଣ ନା କଜଳପାତିଆ ଭଲ ଲୋକ ତମେ ଆଉ ସରଗକୁ ପଡିଲା ଟୋକାଟେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଠେକାଟେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ଆମର ଉପରୁ ପଡିଲା ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ଗଡିଲା ଭାଲୁ ତା ଦେହ ଯାକ କଣ୍ଟା ସାରିବାଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରୂଢିର ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋକବାଣୀ କହିବ କଣ କହିସାର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ଗଡିଲା ଭାଲୁ କଣ ଭାଲି ଗଡୁଥିଲା ତା କାଣ୍ଟ ସାରିବାଲୁ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପଣସ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଣସ
ପଣସର ଦେଖିନ ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା ଚାଲୁବାଲୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ଗଲା ଭାଲୁ ତା ଦେହ ଯାକ କଣ୍ଟା ଚାଲୁବାଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଲୋକବାଣୀ। ଲୋକବାଣୀରେ ଦେଖ, ଲୋକବାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି କୁହନ୍ତି, ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି ହେଲା ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ଅଧିକା ଭକ୍ତି ଦେଖିବ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି କଲେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଭାଇ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିପାରେ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ କରିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କଣ କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଦର୍ପଣ ବିଶିକି, ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଗଲେ କିଏ କିଣିପାରିବ ନା, ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ କଥା କହିବା। ଆକୁ ଦି ଚାରିଟା କଥା କୁହାଯାଏ। ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, କାହିଁ ହାଟରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, କାହିଁ ମଝି ହାଟରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଆଗରେ କହିବା। ନ ଶୁଣିବା ଜାଗାରେ ନିଜର ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅଳସୁଆ ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଅଳସୁଆଙ୍କର ନିକ ହବ ଅଳସୁଆ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ। ଅଳସୁଆକୁ କହିବ ବାରବାଟୀ ଚାଷ କରିବାକୁ, ଭାଇ ସିଏ ତ ଉଠିଲେ ଆସିକି 11ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଉଠୁଛ 11ଟାରେ, 11ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଉଠିବୁ କଣ? ନାଇଁ କହୁଛି ରେ ଜଷ୍ଟ, ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିଥାଏ, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକକୁ କଣ କଷ୍ଟ କର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି କଣ କହିବ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକବାଣୀ। ତମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ, ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ହସ ଲାଗିବ, ହସ ନର୍ମାଲ ବୁଝିବାକୁ। କହୁଛି ଦେଖ, ବାଇଚାନ୍ସ ତମର ରୂଢିରୁ ଯଦି ପଡିଲା, ରୂଢି ତ ସବୁ ବର୍ଷ ପଡୁଛି, ପଡିବ, ରୂଢିରୁ ପଡିଲେ ସୁଜା ରୂଢି ହିଁ ପଢେ, ଲୋକ କଥା ପଢେ, ଲୋକବାଣୀ ପଢେ, ଲୋକବାଣୀ। ହେଲେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ରୂଢି ପଢିବନି, ପଢ। ରୂଢି ନ ପଡିଲେ ଆଉ ଲୋକବାଣୀ କେମିତି? ଲୋକବାଣୀ କହିଲେ ରୂଢି ପଡ, ଯୋଉ ରୂଢି ଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ ତମ ଗାଁରେ ୟୁଜ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ତମେ ଜାଣିଛ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଅର୍ଥ ପଡେ। ତେଣୁ ମନେ ରହିଲା, ରୂଢିରୁ 2 ମାର୍କ ପଡିଲେ ବି ତମେ ରୂଢିରୁ 2 ମାର୍କ ଆରାମସରେ କରିପାରିବ। ଏଟା କିଛି ବଡ କଥା ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦେଖ, ଅନୁବାଦ ପ୍ରକରଣରେ କଣ ଅଛି, ତମକୁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକରଣରେ ତମକୁ ଏମିତି ତ ଦିଏନି ଇଂରାଜୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକରଣ କରିବ। ଦେଖ, ଅନୁବାଦ ପ୍ରକରଣ କଣ ହୁଏ, ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନରେ ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକରଣ କରିବ, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ। ତମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇନ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଅଛି 10 ଲାଇନ ଅଛି, 10 ଲାଇନ ଅଛି, ତାକୁ ତମକୁ 6ରୁ 7 ଲାଇନ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦିଏ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଟାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ଥିବ, କିଛି ୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଥିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଦର୍ଶେଇକି ତମକୁ ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର କହିବାର ଅର୍ଥ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଖତମ, ଗ୍ରାମାର ଖତମ, ଟାଟା ଗୟା, ଗୁଡ ବାଏ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ସରିଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। କହିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଣ ଭାଇ, ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆମେ ସାରିଛେ, ବେଶୀ ଆମେ ଟାଇମ ତମର ନେନି, ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖ ହବ ପଛେ, ଅଧିକା ହବନି, ମତେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକା ଲାଗୁନି, ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ହବ। ପଢାପଢି ମସ୍ତ କର, କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାର। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟାଏ କଥା ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ, ଆରାମସରେ କୁହ ସାର୍ ଆମେ କ୍ଲାସ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ। କହିବେ ସାର୍ ଗୋଟାଏ ଜଣ ଆମେ ଯଦି 4ଟା କମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାହେଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ବିରକ୍ତ କିଛି ଲାଗିବନି ଭାଇ, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯଦି 50ଟା ବି କମେଣ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ତମେ 2 ଜଣ ପଛେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେରେ, ଏଇନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଗପୁଛି କାହା ସହିତ, ଲାପଟପ ସହିତ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କଲା, ଜାଣିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଢୁଛି। ପଢାପଢି ମସ୍ତ କର, କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାର, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଆନ୍ସରଟା ଆଣିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ଆପରେ ମୁଁ ଭାବିଛି କି ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ର ଆଣିବି, ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ର ଆନ୍ସର। ଆଉ ତମକୁ ପେପରରେ ଯେମିତି କହିଲି ଲେଖିଦେବ, ଗୋଟାଏ ପେପର ଗୋଟାଏ ଫାଳରେ ସରିଯିବ, ସବୁ ଗୋଟାଏ ଫାଳରେ ହିଁ ସବୁ ସରିଯିବ, ଗୋଟେ ପେଜରେ ସରିଯିବ ସବୁ ଯାକ। ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ଆଣିବା, ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ପରେ ମୁଁ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣିବି, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣିବି, ତାପରେ ଭାବିଛି କି ଆମର ଇଂଲିଶର ଆଣିବି, ତାପରେ ଭାବିଛି କି ମ୍ୟାଥର ଆଣିବି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସି ପଡିଲ, କେହି କିଛି କହିଲନି, ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଆଣିବିନି, ମୋର କଣ ଦରକାର। ତମେ ଯଦି କିଏ ପାଠ ପଢିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି, ଯଦି କେହି ପଢିବନି ତାହେଲେ କଣ କରିବା। ତେଣୁ इतना ही था आज के लिए। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।
ଭଲରେ ରୁହ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ସିଓର କହିବ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବିଛି କେଉଁଠି ଦେବି, ଏବେ କେଉଁଠି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାହାର ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଜ କରିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯଦି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆରେ ଭାଇ ଏ ଘଣ୍ଟାଏ 10 ମିନିଟରେ ଶେଷ।